ପିଲାମାନେ ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂ ଫର୍ ଦି କୋର୍ସେସ୍ ବିଟେକ୍ ବିଆର୍କ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମ୍ଏସିର 2025 ମସିହାର ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଓପନ୍ ରଖିଥିଲ ବା ଏସ୍ କରିଥିଲ ବା ସେଇ ଅପସନ୍କୁ ଓକେ କରିଥିଲ, ତେବେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଦେଇଥିଲ ସେଇ ଯେଉଁ କଲେଜର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଛ ତା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିଲା ଏବଂ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି କି, ତେବେ ହୁଏତ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବଳରେ ଆମର ତମେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିବ ବା କୌଣସି କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇଥିବ। କାରଣ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବ ତା ଅପର ଅପସନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ ସେଇଟା ଆଗ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଲେଜମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା OETR ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବା ସବୁ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ କଲେଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ସେ ନୋଟିସ୍ରେ ତୁମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିସାରିଥିବ। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ କଲେଜର ଯାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ OETR ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। OETR ଆମର ଆସିଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଅପସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ OJEE ଏନକ୍ଲୋଜ୍ଡ, ମାନେ ଆମର ଏଠି ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଦ ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ସୁନ୍। ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମନେକର ନର୍ମାଲ୍ କୋର୍ସରେ ଥିଲ, ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ SSC କୋର୍ସକୁ ପଳେଇଲା, ତା ମାନେ SSC କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପଇସା ଅଧିକା ତୁମକୁ ସେଠି କଲେଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ SSC କୋର୍ସରେ ଥିଲ ତୁମେ ନର୍ମାଲ୍ କୋର୍ସକୁ ଗଲ, ତା ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ କମ୍, ତୁମେ କଲେଜରୁ ପଇସା ପାଇବ। ବା ଆମେ ଧର ନର୍ମାଲ୍ କୋର୍ସରେ ଅଛେ TFWକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ପଳେଇଲା, ତା ମାନେ ଆମେ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇବା କାରଣ TFWର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ କମ୍। ଯଦି ନର୍ମାଲରୁ ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଗଲେ, ନର୍ମାଲ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଗଲା, ତେବେ ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂରେ ଯଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି କଲେଜରେ ସେଟେଲ୍ କରାଯିବ ତୁମେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କଲେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେମିତି OETRରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ସୁନ୍, ଏଣୁକରି ତାଙ୍କର ସେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇଥିଲେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ କଲେଜରେ ତ ପଢ଼ିବି, ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆହୁରି 2 ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା ନା ଏବେ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ? ଏଣୁକରି ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଉଛେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଇଟା ଜାଣ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର, ଯେଉଁଟାକି ରାଉଣ୍ଡ 4 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ 4 ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା। ଯେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଲେ ଆମେ କଲେଜରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଇଟା ଜାଣ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର, ଆଉ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ତୁମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଭଲ କର, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ତୁମ CGPA ଯଦି ଭଲ ରୁହେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ହୁଏତ ତୁମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ OJEE କାଉନସିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବଳରେ ତୁମେ ଯଦି କଲେଜର ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଜାଣ ଆମର ଶେଷ ପାହାଚ, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ 4 ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, କାରଣ ସେଇଟା ଆମ କଲେଜରେ ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନୋଜ ସେନାପତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫାଇନାଲ୍
आलटमेंट जोटा कि राउंड 4 इंटरनल रिजल्ट आसी साइला पर जो आमर ब्रांच बदलला तार आलटमेंट लेटर डाउनलोड करने आम ojee.nic.in जो साइट रे आम काउंसलिंग करूले सेठी आम आमर एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दे लॉगिन करवा। लॉगिन कलापर पिलामान देखुच ये सीट आलटमेंट लेटर आमर सीट आलटमेंट रिजल्ट न्यू देखा जमी आम आगुरी प्रति राउंड रे न्यू देखा ताने आम आलटमेंट लेटर परिवर्तन हो जो मानकर आलटमेंट रे परिवर्तन हो न इंटरनल स्लाइडिंग ऑप्शन दे नथिबे बा इंटरनल स्लाइडिंग रे कौन परिवर्तन हो न तेबे तांकर जोटा थर्ड राउंड रे पाइथिले सेही कॉलेज देखैबो। मु बर्तमान देखौछि तमे किपरि ताऊ डाउनलोड करके ता प्रिंट आउट बाहर करी रखिबा और कॉलेज सेटा दरकार मध्य हबो। बर्तमान मु क्लिक करछि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आरि ऊपर क्लिक करूछि। क्लिक कला पर पिला माने हमर एठी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अछि तापर फोन पर तापर क्लिक करूछि एवं पिला माने एठी देख आमर जोटा राउंड 3 आगुर लिखा होता जहाँ आम फाइनाल अलॉटमेंट बोली धरी नहीं बर्तमान से राउंड 4 देखौछि तामाने ये पिलार कौन परिवर्तन हैनी जो कॉलेज पाइथिला से कॉलेज अच्छी एणुक से पुराणा कॉलेज तार देखौछि एगरा तो सब आगु तुम जानिछ किंतु एटा आमर जो पिलांकर इंटरनल स्लाइडिंग द्वारा कॉलेज परिवर्तन होइतबो सेठी कॉलेज ना तो ब्रांच परिवर्तन होइतबो कॉलेज तो इंटरनल स्लाइडिंग रे परिवर्तन होबनी जदि जो कॉलेज रे एडमिशन करथबो से कॉलेज ना थबो जदि ब्रांच परिवर्तन होइतबो तेबे जो माने इंटरनल स्लाइडिंग रे तेबे ए ब्रांच नाटा मध्य बदली जाइथबो। बर्तमान एटा तमर जान फाइनाल अलॉटमेंट लेटर आउ राउंड 3 जगह राउंड 4 लिखि थबो आउ जो माने इंटरनल स्लाइडिंग ऑप्शन देई नथिबे बा जो मानकर कॉलेज परिवर्तन होई नथिबो केवल एई 3 जगह 4 आसीगला नचेत आउ कोनोसी परिवर्तन होबनी बा तांकर एटा मध्य दरकार नाही। आमे किपरि याकू डाउनलोड करिया पिला माने तार प्रिंट आउट दरकार कारण हमर तो एई डाउनलोड करिया पई आमे एठी डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर ऊपर क्लिक करिबा। क्लिक कला पर पिला माने एठी हमर डाउनलोड ऑप्शन आछी आकू तमे प्रिंट आउट काढी दबो जदि तमर कॉलेज रो परिवर्तन हेई थाए सॉरी ब्रांच रो परिवर्तन हेई थाए कॉलेज तो परिवर्तन होबनी ब्रांच रो परिवर्तन हेई थाए नचेत ए डाउनलोड ऑप्शन रे क्लिक करी आकू डाउनलोड करिवो नचेत आमे जदि सिस्टम जनरेटेड लेटर को जिबा जोठिकी आमर सबू जाक लेटर अच्छी बर्तमान आमर रेजिस्ट्रेशन फॉर्म ठू आरंभ करी चॉइस लॉक लेटर सबू जाक जोठी अच्छी आमर एठी सिस्टम जनरेटेड लेटर ए व्यू डाउनलोड लेटर आकू आमे चेक करी मध्य डाउनलोड करि परिबा। चलो व्यू डाउनलोड लेटर ऊपर क्लिक करिबा एठी सिलेक्ट मागुची मु सिलेक्ट ऊपर क्लिक कला परे आमे अलॉटमेंट लेटर चूज करिया। अलॉटमेंट लेटर चूज कला परे एठी को राउंड आमर 4th राउंड 4 चूज कला परे आमे वर्तमान ताकू डाउनलोड करदबा एवं तार प्रिंट आउट मध्य बाहर करी आमर जेतबेले जो मानकर ब्रांच परिवर्तन होईची कॉलेज रे सबमिट करबा बा सेटा को आमे पाखर रखिया कारण सेटा आमर फाइनल अलॉटमेंट लेटर आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग रिजल्ट जो मानकर परिवर्तन होईची ब्रांच रो जोटा आगुरु राउंड 3 थिला बर्तमान एटा राउंड 4 है कि आमर एडमिशन करथिबा कॉलेज रो नुआ ब्रांच पिला माने आसी जाइथिबो। वीडियोटी देखिथिबारु समस्त को धन्यवाद पिला माने एणु करी एही प्रोसेस रे तमर इंटरनल स्लाइडिंग रिजल्ट बदले जदि कॉलेज रो परिवर्तन होइथिबो तमे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिवो एवं सेटा कॉलेज रे जेतबेले आमे ब्रांच चेंज पळे जो प्रक्रिया चलिबो हुए तो एटा दरकार ही पारे। वीडियोटी देखिथिबारु पुणी थरे समस्त को धन्यवाद प्रणाम।